السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة الأنعام fra aya 96 til 100 med basmala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرا ومستودعا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا من النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह सुनिदा। अब इन्हीं आयात का उर्दू तर्जमा मुकरम डॉक्टर साफ़र रहमान साहब पेश करेंगे। तशरीफ़ लाएँ। ഇവിടെ വരണോഷ്കോ വർഷത്തുസ് आए उर्दू वर्षത്തുस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जिन आयात की तिलावत आपके सामने की गई है उसका उर्दू तर्जमा पेश खिदमत है। यकीनन अल्लाह बीजों और गुठलियों का फाड़ने वाला है। वो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दे को ज़िंदा से निकालने वाला है। ये है तुम्हारा रब, बस तुम कहाँ बहकाए जा रहे हो। वो सुबहों का फाड़ने वाला है और उसने रात को साकिन बनाया है, जबकि सूरज और चाँद एक हिसाब के ताबे गर्दिश में हैं। ये कामिल गलबे वाले और साहिब इल्म की जारी करदा तकदीर है। और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम उनके ज़रिया खुश्की और तरीके अंधेरों में हिदायत पा जाओ। यकीनन हमने निशानात को उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं खोल खोल कर बयान कर दिया है। और वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, बस आर्जी करार की जगह और मुस्तकिल हिफाजत की जगह बनाई। यकीनन हमने निशानात को खूब खोल खोल कर बयान कर दिया है उन लोगों के लिए जो मुआमला फहमी से काम लेते हैं। और वही है जिसने आसमान से पानी उतारा, फिर उसने उससे हर किस्म की रोईदगी पैदा की। फिर हमने उसमें से एक सब्ज़ा निकाला जिसमें से हम तह बतह बीज निकालते हैं। और खजूर के दरख्तों में से भी उनके खोशों से
भरपूर झुके हुए तह बतह फल और इसी तरह अंगूरों के बाग और जैतून और अनार, एक दूसरे से मिलते जुलते भी और ना मिलते जुलते भी। उनके फलों की तरफ गौर से देखो, जब वो फल दें, और उनके पकने की तरफ। यकीनन इन सब में एक ईमान लाने वाली कौम के लिए बड़े निशानात हैं। Jazakallah Sunjada. Det ville være en norsk oversettelse av de versene som ble resitert. Jeg vil be Nikolai Hegestad om å komme opp. Assalamu alaikum. I Allahs navn, den nåderike, den barmhjertige. Nå skal jeg lese oversettelsen av Sura Al-An'am, vers 96-100. Sannelig, Allah er den som spalter kornet og daddelskjernen. Han frembringer det levende av det døde, og han er den som bringer det døde frem av det levende. Slik er Allah. Hvorfor har dere da vendt dere bort? Han er den som lar morgenen gry, og han har skapt natten til hvile, og solen og månen til å beregne etter. Slik er den allmektiges, den allvitendes skapelsesorden. Og han er den som har skapt stjernene for dere, så dere kan være rettledet ved dem i mørket til lands og til vanns. Vi har gjentatt tegnene på forskjellig vis for et folk som har viten. Og han er den som lot dere oppstå av et eneste levende vesen. Deretter er det et oppholdssted og et hjemsted for dere. Vi har visselig gjentatt tegnene for et folk som forstår. Og han er den som sender vann ned fra skyene, og så frembringer vi dermed vekster av enhver art. Og derfra frembringer vi grønt, som vi lar korn spire i rekker, og av daddelpalmen, av dens blomsterstand, lar vi spire lavthengende daddelklaser. Og hager med druer og oliven og granatepler, hverandre lik og hverandre ulik. Se på deres frukt når de setter frukt, og når de modnes. I dette er det sannelig et tegn for et folk som tror. Jazakallah Sunjada.